يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وقت البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض وعلى آله دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد، وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد، وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Kita memulai kitab Hanyar, naran kitabnya Muqasyafatul Qulub. Kitab ini amun sama lawan kaya ulun ini nah, samalahnya balian lain anunya. Kalau yang kaya ulun ini ada ta'liknya, ada catatan kakinya. Jadi talarang harganya 65 dan kertasnya tetebal, warnanya putih pulang. Ada juga harga 40, 45, 40 rasanya. Yang penerbit Haramain. Nah itu kada ada catatan kakinya. Cuma tak bagus Haramain pinanya. Karena masih kaya asal di kita. Yang ini bagus juga. Kenapa bagusnya? Tak ganal. Nah ini tuh. Ganal kitabnya, ganal juga tenunya. Jadi catatan kaki pengantar, ada pengantar dari yang mentalik kitab ini, itu kada usah dibaca gini itulah. Karena tuh kada substansi, kada termasuk pembahasan kita. Jadi kita langsung ke halaman 13, langsung ke mukaddimah kitabnya aja langsung. Jadi kalau pian berisi kitab yang Muqasyafatul Qulub penerbit Haramain, itu langsung mukaddimah. Kadada kata pengantar dari pencatat kaki tadi. Kalau yang Haramain itu warna kitabnya dalam kertasnya tuh kuning lah, kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah ini adalah permulaan dari pembukaan kitab Muqasyafatul Qulub. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbirihi fi khalqil kainati wa fi khalqil aradina was samawati wa anzalal ma'a minal mu'sirati wa ansha'al hubba wan nabati wa qaddaral arzaqa wal akhwati wa asaba 'alal a'mali shalihati. Itu mukaddimah sidin memuji lawan Allah Ta'ala. Itu kesimpulannya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Itu tertinggal wassalatunya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Adzil mu'jizati dhahirati alladhi hasala min nurihi wujudul kainati. Wa ba'du fahadha kitabun ikhtasartuhu minal kitabil badi' hasanus sani' al-musamma bi Muqasyafatil Qulub al-muqarribu ila 'allamil ghuyub al-mansub ila Syekh al-Ghazali. Wa qad sammaytuhu qaslihi bi Muqasyafatul Qulub wa a'udzu billahi minasyirki wadz-dzunub wa ikhtasartu bihi 'ala mi'atin wa ahada 'asyara faslan. Jadi kitab ini mengandung 111 pasal, 111 bab. Liyahfadha ma biha ulul ilmi wal albab. Itu boleh dibaca yahfadha. Kalau dibaca yahfadha, fa'ilnya ulul ilmi wal albab. Karena fa'ilnya kadada, maka dibaca lil majhul liyuhfadha ma fiha. Liyuhfadha ma fiha. Itu muqaddimahnya. Coba kalau hendak yang ma'ruf liyahfadha ma fiha ulul ilmi wal albab.
Nah itu mukaddimah lah. Jadi Jasidin penting benar kita mengetahui isi kitab ini. Kalau dari segi pembahasan mirip dengan kitab Penawar Bagi Hati. Cuma di sini ada kelebihan dan keunikannya. Jadi cara Sidin menjelaskan ini ada keunikan tersendiri. Dan khasnya setiap bab itu ada kisah yang berhubungan dengan pembahasan. Ada hikayat di kita. Al-faslul awwalu fi bayanil khauf. Pasal yang pertama menjelaskan masalah khauf. Arti khauf itu perasaan takutan terhadap siksa Allah. Khauf narnya. Dapatlah. Barisnya dapatlah. Nya ada kada mau dapat sakalnya lain kitabnya. Dicukai. Mana aja. Makanya dibaca dulu judulnya tuh sama kada ya kalau. Ja'fil khabari. Nah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ta'liq di bawah kada usah kita bacalah karena itu kada termasuk substansi permasalahan. Datang kabar berita anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Innallaha ta'ala khalaqa malakan lahu junahun fil masyriq. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan seorang malaikat. Malaikat ini mempunyai sayap fil masyriq dari ujung timur sayapnya. Wa junahun fil maghrib, sayap sebelahnya pulang sampai ke ujung barat. Berarti sepanjangan dari ujung timur paling sampai ke paling ujung barat. Berarti ganal benar tuh. Mun sayapnya kayak itu ya Allah. Nah, warasuhu dan kepala si malaikat ini tahtal arsy, di bawah aras. Tuh ardil kok. Nah, ganti lawan shin. Tahtal arsy, di bawah aras. Warijlahu tahtal ardi sabiati. Kedua kaki malaikat itu sampai ke bawah bumi yang lapis ketujuh. Nah, ganalnya ini nah. Wa alaihi, dan di tubuh si malaikat itu ada sebi'adadi khalqillahi ta'ala rish. Ada sejumlah bilangan makhluk Allah Ta'ala banyaknya bulu. Ada bulu di tubuh malaikat itu yang banyaknya tadi kada kau dihitungi. Sebanyak bilangan makhluk Allah Ta'ala. Fa'idha shalla rajulun awimratun, apabila bersalawat seorang laki-laki atau bibinian min ummati, daripada umatku, alayya, salawat itu kepadaku, jar Nabi lah. Nah, jadi ini kitab ini permulaan Sidin mulai dengan masalah fadilat salawat. Maka bila bersalawat kepadaku baik laki-laki maupun bini-bini, amarahullahu ta'ala, Allah menyuruh akan malaikat tadi bi'ayyang ghamisa, untuk batinggalam fi bahrin, di lautan, min nurin, yang lautan itu dari nur. Andaknya lautan itu tahtal arsy, di bawah aras. Nah, kayak apa nih tuh bentuknya, kayak apa rupanya kita kada tahu entahlah. Nah, dan kita memang kada disuruh tahu. Ini perkara iman aja nih. Tapi mun kita kada percaya kisah nang kayak ini, kada merusak keimanan. Karena kada termasuk rukun iman yang 6 macam. Mun pian kada percaya lawan kitab-kitab nabi dan rasul yang diutus, nah itu merusak keimanan. Nah, cuma mun percaya nang kayak ini bagus. Ya kalau supaya menambah semangat kita beribadah, terutama bersalawat. Lalu imbah disuruh oleh Allah bertinggalam di lautan nur tadi, payang ghamisu fihi, lalu si malaikat tadi bertinggalam di lautan nur tadi. Tsumma yakhruju, kemudian
mengeluar. Wa yanfudhu junahahu, lalu mengapakakan dua sayapnya. Nah, sayapnya tadi ditapakakannya, sabalah menyabalah. Fayuqtiru, boleh dibaca dua, boleh dibaca fayuqtiru, boleh dibaca fayuqtiru lil mutaaddi. Fayuqtiru, maka menitiskan min kulli risyatin, pada tiap bulu yang ada di tubuh si malaikat tadi, qitratan, satu titik. Kan tadi banyak bulunya ya, kalau satu bulu menitiskan satu titik. Satu titik banyu. Banyu itu yang dari nur tadi. Sedangkan bulu tadi sejumlah makhluk Allah Ta'ala. Berarti itu titikannya tadi sejumlah makhluk Allah Ta'ala. Fayakhluqullahu ta'ala, maka Allah menciptakan, menjadikan min kulli kitratin, pada tiap satu titik yang jatuh itu malakan, jadi malaikat. Nah, banyak benar malaikat nih. Kalau ini kita maklum aja, karena di bawah aras tuh ada kayak terowongan. Itu dalam kitab Qurtubi. Masuk ke situ sehari 70.000 malaikat dan kada pernah keluar. Sehari masuk 70.000, sehari masuk 70.000 dan kada pernah keluar. Berarti malaikat Allah Ta'ala banyak benar. Setiap satu titis itu dijadikan Allah satu orang malaikat. Paham lah kisahnya nih. Jadi orang bersalawat tadi disuruh Tuhan si malaikat untuk benyalam, imbah nintuinya keluar pada lautan nur tadi, lalu bakapak, lalu titikan, setiap titikan tadi dijadikan Allah pulang malaikat. Yastaghfiru lahu, yang malaikat perorangan seluruhnya itu yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, memintakan ampun lahu bagi orang yang membaca salawat tadi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi banyak para ulama menyimpulkan dengan berbagai macam dalil, diantaranya, walaupun dalilnya kata kuat lah, cuma diantaranya banyak dalilnya yang memadahkan bahwa membaca salawat lebih afdal daripada membaca istighfar. Barang siapa membaca istighfar, minta ampun lawan Allah Ta'ala, belum tentu Allah mengampuni, karena ada syarat-syarat pengampunan Allah itu. Tapi bila bersalawat kepada Rasulullah, Allah mengampuni orang itu. Kenapa? Di antaranya ya ini, karena malaikat memintakan ampun dan yang lain-lainnya. Qala ba'dul hukama. Nah, ini kita masuk ke pembahasan bayanul khaub tadi, nah, penjelasan masalah khaub. Qala ba'dul hukama, sebahagian ulama-ulama ahli hikmah mereka berkata, salamatul jasad fi qillati ta'am. Bermula selamatnya tubuh kita ini dari penyakit lah, kada penggaringan, kada macam-macam penyakit datang, itu fi qillati ta'am, pada mendikitakan makanan yang masuk ke dalam tubuh itu. Jadi mun kita makan kada tapi banyak, makin didikiti, maka tubuh kita itu bersihat. Nah, wasalamatur ruhi, dan bermula selamatnya ruh kita. Jadi ada ruh, ada jasad. Mun hendak selamat jasad dari penyakit, makan, jangan yang bapecahan piring, yang gancang tadi teh. Nah, mun hendak selamat ruh, caranya fi qillatil atham, mandikitakan berbuat dosa. Jangan terlalu banyak menggawi dosa, apalagi dosa yang berencana. Walaupun dosa itu halus, tapi mun kita remihakan jadi beganang. Maka ujar para ulama lagi, apabila kita hendak selamat ruh kita ini, karena kita kan kadang-kadang menghindar dari dosa ini, entang ada aja ya kalau. Nah, maka caranya dalam kitab Tajul Arus itu dibadahkan pagi bertaubat atas dosa yang malam tadi, kamarian bertaubat atas dosa yang siang tadi. Nah, itu tuh jangan sampai kada ingat tuh kita.
Pagi sore, pagi sore. Wasalamatuddin, dan bermula salamatnya agama kita itu fi sholati ala khairil anam, pada ketujuhnya kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi asal kita ketujuh bersalawat, insya Allah agama kita selamat. Walaupun bapaknya kita orangnya, napa makan gancang ketujuh gancang kan bapaknya kita nih, ya kalau tapi agama selamat. Nah agama selamat ini di akhirat maksudnya selamat. Kada diazab oleh Allah Ta'ala berkat salawat tadi. Wa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, yakni ikhshawullaha wa ati'uhu. Ini Quran lah. Maksudnya takutlah engkau akan Allah. Apabila takut akan Allah, wa ati'uhu, maka taatilah Allah Ta'ala itu. Maka taat kepada Allah itu caranya secara garis ganal 4. Jadi para ulama pulang nih, ujar Imam Ghazali 4 secara garis ganal. Menuntut ilmu, bentuk takut kita kepada Allah. Menyempurnakan yang wajib, menggawi yang sunat semampunya, bawirid, itu salah satu bentuk taat kita lawan Allah Ta'ala. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin, dan hendaknya, yakni ma amilta liyaumil qiyamah, hendaknya engkau memikirkan berdahulu. Setiap perorangan kita ini hendaknya memikirkan berdahulu ma qaddamat lighadin, apa yang disiapkan untuk hari kiamat kaina. Berdahulu masing-masing kita memikirkan. Nah berdahulunya kita memikirkan apa sangu sagan kaina, sagan dikubur, sagan di padang mahsyar, itu termasuk bentuk takutnya kita lawan Allah. Amun kita kada bersiap-siap, berarti wani benar. Wa ma'nahu, dan maksudnya di sini, maksud bersiap-siap itu kawa diartikan dengan tasaddaqu wa'malu bi ta'at. Tasaddaqu termasuk bersiap-siap, orang tadi ketujuh. Dari hal yang wajib dulu, tasaddaqu ini luas maksudnya lah. Kalau hal yang wajib, berzakat. Hal yang sunat, bersedekah, berinfak, berderma. Itu bagian dari persiapan kita untuk di akhirat. Karena harta kita yang jelas ada pahalanya kaina di akhirat itu, yang kita sedekahkan itu. Amun yang kita taguk, ujung-ujungnya kan jadi itai ya kalau. Nah, satu itu wa'malu bi ta'at. Arti wa'malu, dan beramallah dengan taat tadi. Taat tadi kan 4 macam tadi. Litajidu thawabaha yaumal qiyamah, supaya engkau nanti menemukan pahalanya pada hari kiamat. Jadi taatnya wayahini, pahalanya kaina. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan takutlah engkau kepada Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala khabir, sangat mengawasi, bima ta'malun, dengan apa yang kalian perbuat, minal khairi, baik kebaikan, wasyarri, maupun kejahatan. Fa innal malaikata, karena seluruh malaikat, was-samaa, dan langit, wal arda, dan bumi, wal laila, dan malam, wan nahara, dan siang, yaumal qiyamah, kaina pada hari kiamat, yashhaduna bima amila ibnu Adam, mereka bersaksi dengan perbuatan yang dikerjakan oleh manusia, min khairin aw syarrin, baik itu kebaikan maupun kejahatan, ta'atin aw ma'siyatin, baik itu taat maupun kemaksiatan, hatta, bahkan umpat jua bersaksi, anna jawarihahu, seluruh anggota tubuhnya, tashhadu alaihi, bersaksi atas gawiannya waktu di dunia. Nah,
Jadi kita ini kada hendak kayak berdusta. Waktu ditakoni orang di hari kiamat kena. Di akhirat kena hendak ditakoni orang hendak kayak berdusta, cuma tangan yang bapadah, batis yang bapadah. Wal ardu dan bermula bumi tashhadu bersaksi lil mu'min waz zahid bagi seorang yang beriman dan bersifat zuhud. Orang ini beriman dan bersifat zuhud. Tafsir zuhud itu dua. Maksud zuhud itu berhasilnya orang itu zuhud, ciri khasnya dua. Nah, bila dua ini tetap tinggal, kada kawa dipadahkan zuhud. Mun juhud bisa ya. Pertama, kadada ada bukannya kadada lah, ada di dalam kehidupannya tadi menuntut ilmu yang fardu ain, ada di dalam kehidupannya menyempurnakan yang wajib, ada dalam kehidupannya menggawi yang sunat, ada di dalam kesehariannya berwirid. Nah, itu diulah semacam satu, itu dulu ciri khasnya. Jadi kalau kita berusaha kesana kemari, yang empat itu kadada di diri kita, berarti sudah keluar kita dari wilayah zuhud. Nah, satu perkara ciri khas zuhud nih. Nah, yang kedua pemurah. Pemurah. Jadi kalau menuntut ilmu katujuh, misalnya yang wajib digawi, yang sunat dikerjakan sama punya bawir, tapi masih pamalar, belum sempurna zuhud. Nah, maka sempurna zuhud itu dua. Yang tadi itu bang, yang dua tadi. Wara itu yang halal aja diambil. Nah, zuhud yang halal gin dibariakannya. Nah, itu zuhud nernya. Jadi zuhudnya tertinggi pada wara. Nah, karena bumi bersaksi bagi orang yang beriman yang inya tadi bersifat zuhud. Nah, fataqulu ujar si bumi, shalla alayya, orang tadi bersalawat di atasku, sembahyang di atasku, wa shoma inya puasa, wa hajja dan inya berhaji, wa jahada dan inya berjuang melawan hawa nafsunya. Nah, bumi nang berucap nang kayak itu, paya perahu al mu'minu waz zahidu, maka gembiralah si mukmin yang zahid ini, karena yang bersaksi ini menyambat kebaikan-kebaikannya. Sebaliknya pang wa tashhadu 'alal kafir wal 'asi, bersaksi si bumi atas orang yang kafir ini, lain yang non muslim maksudnya lah. Kafir ini sekupur nikmat, bisa aja ketipinya Islam orangnya. Wal 'asi dan inya bermaksiat. Siapa orang kufur nikmat? Menuntut ilmu kada mau, menyempurnakan yang wajib kada mau, menggawi yang sunat kada mau, bawirid kada mau, itu kufur nikmat narnya. Siapa lagi yang kufur nikmat? Yang pamalar tuh kufur nikmat. Wal 'asi dan inya katujuh bermaksiat. Nah, bersaksi si bumi, fataqulu, bumi berkata, jar si bumi, asyraka alayya, orang itu syirik di atas bumiku, di atas tanahku, di atas aku, jar Allah Ta'ala, jar si bumi tadi, di atas perutku ini. Nah, orang tadi asyraka, berbuat syirik. Apa maksud syirik di sini? Inya beribadah riya, ujub, takabur, itu anak dari syirik. Bisa aja katipinya Islam tuh paling cumanya riya beribadahnya, ujub, takabur, maka disebut bagian dari syirik yang samar naranya. Wazana, dan orang tadi berzina. Wasyariba al khamra, dan orang tadi minum yang memabukkan. Wa akalal harama, dan memakan yang haram. Nah, kada kawa kita bisa sambunyi karena kita ini berdiam di atas bumi bang ya, kalau bumi yang bersaksi nang kayak itu. Paya wailahu, alangkah celakanya seseorang, in naqashahu bil hisab arhamur rahimin. Naqasha fi'il madi,
Fa'ilnya arhamur rahimin. Alangkah celakanya seseorang jika meneliti akan orang tadi fil hisab pada perhitungan oleh Allah yang Maha Pengasih di antara yang paling pengasih. Allah ini kan Maha Pengasih benar sudah. Mau benar berkurang lebih lawan kita. Di dunia ini nah, mau berkurang lebih. Kada suah sih menagih berapa hinak ya Allah Ta'ala kubari bayar tagihannya kada suah. Berapa nyawa kau melihat dalam selama hidup nyawa bayar tagihannya saya ini kada ada jua. Arhamur rahimin. Mun sampat orangnya pamurah benar memeriksa berarti kaliwatan benar. Amun orangnya pamalar lalu memeriksa catatan wajar memang dasar pamalar. Periksa benar, teliti benar. Kenapa? Memang pamalar, wajar. Ini arhamur rahimin. Mun sampat si arhamur rahimin ini memeriksa kita, berarti dasar diwar benar tuh. Wal mu'minu dan bermula orang yang beriman. Bermula orang yang beriman, huwa adalah alladzi yakhafullaha ta'ala. Orang yang takutan lawan Allah Ta'ala. Takutan kalau kopina kada bujur ibadah. Takutan kalau kopina kada sah ibadah. Nah, takut bagian takut juga. Takutan kalau kopina tak salah. Bi jami'i jawarihi. Yang ditakutkannya itu diantaranya adalah anggota tubuhnya. Kalau kopina tangan menggawi yang salah, batis, talinga, muntung, dan yang lain-lainnya termasuk tunjuk mengaji. Kama qala al-faqih Abul Lais As-Samarkandi, ini pengarang kitab Tanbihul Ghafilin. Alamatu khaufillahi ta'ala, ciri orang yang takutan lawan Allah, tadharu, nampak, terlihat fi sab'ati asya, pada 7 macam. Jadi mun 7 macam ini kada ada di diri kita, berarti kita di luar wilayah khauf narannya. Awaluha yang pamulaan, lisanuhu, muntong ya kita. Payamna'uhu minal kidbi, minal kadhibi, boleh dibaca kidbi, boleh dibaca kadhibi lah. Payamna'uhu minal kadhibi, maka dia cegah dari berdusta. Wal ghibati, menyambat orang yang orang itu kada katuju bila mendengar. Wan namimati, adu domba. Wal buhtani, penyebar hoak di kita. Buhtan ini hati-hati benar pian bila kada jelas kada usah bagikan itu. Bagikan padahal kada jelas sanadnya di mana. Wa kalamil fudul, bapandir berlebihan. Pandir berlebihan, walaupun itu kada termasuk haram, cuma bila berpandir berlebihan biasanya mendekati haram. Wa yaj'aluhu masyghulan, dan dia jadikan akan lisannya masyghulan bi dzikrillah ta'ala, sibuk bi dzikrillah ta'ala, dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Nah, zikir ini definisi zikir ma yuthabu alaihi, perkara yang diberi pahala atas orang yang memperbuatnya. Jadi jangan kita artikan bila zikir ini la ilaha illallah saja. Salawat zikir, alhamdulillah zikir, subhanallah zikir. Nah, maka masyghulan, muntungnya sibuk bawirid, baca ratib. Wa tilawatil Quran, dan membaca Quran. Wa mudzakaratil ilmi. Nah, mudzakaratil ilmi, mudzakarah sama pada mengaji nih, lalu betakun, nyawa paham lah aja, kada aja, nyawa bang, kada sama, berdiamannya kita aja, kada ada yang mujakarahkan berarti. Yang bagus tuh bakawan lawan yang pindah kita tahu, tak paham orang itu, ya kau betakun ya, mun bungul pada kita ngalihai, nang seorang tuh bungul, sakalinya kawan kita ini bungul lagi sakalinya. Wasani yang kedua. Nah, yang pertama lisan ya, kalau
kawa kita mendeteksi takutkah lawan Allah kadakah. Yang kedua, qalbuhu, hatinya. Nah, ketahuan di hati orang takutan lawan Tuhan atau kada. Payukhrijuhu, maka dia keluarkan minhu dari hatinya itu al-adawata, permusuhan. Kadada bersifat menyimpan permusuhan. Rasa sarik lawan orang itu dibuang. Mun kita takutan lawan Tuhan. Memendam sarik itu nah, nya bisa pian tahunan. Bujur orangnya pa ibadah. Muntung kayak burit ayam aja terus muntung nih. Artinya berzikir terus, tapi di hati ini menyimpan permusuhan ini kada bahampihan. Kenapa garangnya bersumpah di bawah pohon jambu bahari? Napa jinya? Sampai ke akhirat ku ingatakan jah kesalahanmu. Nah, sumpahnya kayak itu, Bang. Cocok kayak sampai ke akhirat. Wal buhtana, nah, penyebar hoak ini nah, merencanakan menyebarkan berita bohong, ada perencanaannya di hati, nah itu pun dibuang. Wa hasadal ikhwani, nah mahiri kawan yang talabih nikmat pada seorang. Nah, jadi hiri ini perkara hati juga. Kawan ini kawan, bininya 2, seorang belum ada lagi bisi kuingkong. 10 jadi jinah namanya. Lalu mahiri menintu 2 bini aja. Wan. Nah, ya. Nah, rasa hiri itu dibuang. Li'annal hasada, karena sesungguhnya hiri terhadap nikmat yang lebih di orang lain, yamhul hasanati, menghapus kebaikan yang sudah ada di diri kita. Misalnya kita nih kan sembahyang subuh berjamaah, sebelumnya tadi bertahajud sudah malamnya, sembahyang subuh berjamaah pulang, ibadah subuh berwirid sampai waktu israk, kada berangkat lagi burit masih jadi pasahapan sampai waktu duha beribadah ya terus. Sekali keluar dari masjid melihat orang bermobil, seorang berjalan, hiri sekalinya pun itu jangan-jangan mobil korupsi aja misalnya. Ya kalau mahiriakan lalu timbul sangka jahat pulang, maka yang tadi ibadah tadi rusak tuh seluruhnya. Nah, rusak tuh harau gara-gara hiri aja. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah, al hasadu, bermula sifat hiri, yakulul hasanati, memakan akan kebaikan di diri kita, kama takulun naru ala khotaba, sebagaimana api membakar akan kayu yang kering. Nah, para kakaknya kayu yang kering pian lawan api habis. Itulah hiri seperti api, ibadah seperti kayu yang kering. Wa alam, ketahuilah olehmu, annal hasada minal amradil azimah, bahwasanya hasad ini adalah perkara yang termasuk penyakit yang ganal, yang membahayakan dibanding penyakit-penyakit yang lain, allati, yang ada fil qulub, di dalam hati. Nah, jadi dalam hati ini banyak penyakit. Cuma diantara yang ganal aja kita itu adalah hasad. Sebab orang yang bersifat pahirian, amal ibadahnya ditolak oleh Allah Ta'ala. Kada sampai ke langit pertama, tabulik ditawak Tuhan, kamu hanya pulang. Boleh hai kita hiri lawan 2 perkara lah. Orang tuh sugih pemurah, hendak juga kita pemurah, nah turuti aja. Hiri aja kada Bapak. Orang tuh alim, mengamalkan ilmunya, berberakat ilmunya, nah hiri aja bagus saya tuh, hendak supaya kayak itu juga. Mun seorang kada kawa anak seorang barang. Kada kawa anak seorang cucu seorang barang. Nah, kada kawa cucu buyut barang aja. Kawin gin belum? Sudah buyut cucut barang aja. Wala tadawa, dan tidak akan bisa terobati amradul qulubi, penyakit-penyakit hati, illa bil ilmi wal amal, kecuali dengan ada ilmu, cara, wal amali, dan perilakunya, ada ibadahnya. Ilmu dan amal ini bawah bimbingan guru. Kalau guru kada membimbing kita, kada kawa hilang penyakit di hati. Nah,
Wasalisu yang ketiga. Nah jadi kita nih kada kawa pada takutan lawan Tuhan ya kalau sudah ketahuan ciri-cirinya. Orang takutan lawan Tuhan, lidahnya nang kayak tadi, hatinya nang kayak itu. Nah, lalu orang ketakutan lawan Tuhan, cirinya pulang yang ketiga, nadharuhu, pandangan matanya. Fala yanzuru ilal harami, nya kada melihat kepada yang haram. Minal akli, baik yang dimakan, kada berpikir hendak mengambil aja kita. Wasyurbi, baik yang diminum. Wal kiswati, baik yang dipakai. Jadi pandangan mata ini berhubung lawan pandangan hati. Wa ghairiha, dan yang lain-lainnya. Maka kawa juga diartikan nadharuhun itu pikirannya. Nah, kan pikiran ini bisa dilihat ya kalau. Nah, wala ilad dunya birraghbah, kada juga nya memandang lawan dunia birraghbah dengan rasa hendak benar. Raghbah itu hendak benar. Melihat orang diisi pesawat terbang, hendak juga terbang. Nah, melihat orang diisi rumah gondal, hendak juga. Aku cakap sama diisi rumah kayak lapangan mantika ini ganalnya aja, han. Kayak lapangan mantika aja. Kaganalan siapa yang buat di situ? Nah, bila melihat dunia hendak, itu kada bagus tuh. Bal yakunu, bahkan hendaknya nadharuhu, pandangan matanya tadi yang berhubung lawan pandangan hati, ala wajhil i'tibar, memandang kepada sesuatu tadi dengan mengambil i'tibar. Nah, melihat orang sugih kita ambil hikmahnya. Oh, nang kayak ini. Ujung-ujungnya alhamdulillah aja kita. Nah, melihat orang miskin kita ambil hikmahnya, ujung-ujungnya alhamdulillah aja kita. Jadi kita ini bersyukur terus bila mau memanggil melihati hikmahnya. Nah, ini pun menghajatkan ilmu juga. Wala yanzuru ila ma la yahillu lahu, dan inya pun kadang memandang kepada aurat la yahillu lahu, yang tidak dihalalkan baginya. Nah, melihat orang bertelanjang, boleh kada? Boleh, hai mun bini seorang. Ya kalau malam ini cobakan. Suruh bertelanjang situ. Tapi bini seorang juga ada apa-apa. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah, man mala'a ainahu, barang siapa memenuhi akan matanya minal haram, dari yang haram, mala Allahu ta'ala yaumal qiyamah, Allah akan memenuhi pada hari kiamat ainahu, akan matanya minan nar, dari api. Warabi'u, yang keempat, batnuhu, parutnya. Fala yudkhilu batnahu haraman, maka dia tidak memasukkan akan perutnya akan benda yang haram. Nah, fala yudkhilu, ada huwa di situ failnya, batnahu maf'ul awal, haraman maf'ul tsani. Nah, itu sambil nahu kita ya kalau. Fa innahu ismun kabirun. Nah, jadi memakan yang haram, memasukkan ke dalam parut itu dosa ganang. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wuqi'at luqmatun minal haram fi batni ibni Adam, apabila ada sesuatu sasuap dari haram, bandanya tuh haram, ada fi batni, di parut ibni Adam, manusia. Jadi caka ibarat permen itu kan halus saja sesuapan ya kalau kita makan permen tadi, tapi pun orang kan sesuapan narnya tuh pisang saigutan, kerupuk saigutan, nah sesuapan aja narnya. Intalu saigutan, nah saigutan tapi haram,
la'inahu kullu malakin, maka melaknat akan orang itu kullu malakin, oleh tiap malaikat. La'ina, maka melaknat akan orang itu oleh tiap malaikat, fil ardi was sama, di bumi dan di langit. Nah, jadi malaikat tadi melihat, maka masing-masing malaikat tadi melaknat lawan orang itu. Apabila malaikat itu malaknat, madamatil kalluqmatu fi batnihi, selama saigutan tadi, sasuapan tadi ada di parutnya. Nah, maka ngalih benar sudah tertagok dia kalau ngalih benar. Wa in mata, mun inya pang mati, ala tilkal halati, dalam keadaan masih belum bertaubat, belum meminta halal lawan ampunnya tadi, walaupun sasuapan ada, pama'wahu jahannamu, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Waras sasuapan. Jadi kata kalau kita mengintingkan sesuapan nih pian, apalagi sagudang berapa suap tuh. Wal khamisu wallahu a'lam. Nah, enggak situ kita sambung lah. Ini karena pamulan kita pamanasan dianyar. Kita baca roti pelatos. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الراتب وشيخي علي بن عبد الله برسوم، إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن عبد الله العطاس وصولهم وفرعهم، أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله
يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعلوي وصوله وفروعه وذوي الحقوق إليه أجمعين وإلى روح سيدنا وبركاتنا الصهيب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاصم إلى روح سيدنا علي ابن عبد الله بارصم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاص وصوله وفروعهم ذوي الحقوق إليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم يرحمهم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد تحت رسالة الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عن الدعاء وضبك ومن شر غدد شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حثنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل وعوصل وهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين خصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.